बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, झंग में पावरलूम सेक्टर में कम अज कम उजरत पर अमल दरामद न होने के बायस 1 माह से बंद है। मजदूरों की नुमाइंदा तंजीम लेबर कौमी मूवमेंट ने मजदूरों की बड़ी तादाद के साथ फैसलाबाद कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया और इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। आपको बताएं कि झंग में पावरलूम सेक्टर में कम अज कम उजरत पर अमल दरामद न होने के बायस 1 माह से बंद है। मजदूरों की नुमाइंदा तंजीम लेबर कौमी मूवमेंट ने मजदूरों की बड़ी तादाद के साथ फैसलाबाद कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया और इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। आपको बताएं कि झंग में पावरलूम सेक्टर में कम अज कम उजरत पर अमल दरामद न होने के बाद 1 माह से बंद है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे शराज बट से। जी शराज, इंतजामिया ने नोटिस लेने का मुतालबा किया है, इसके मुतालिक आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद के कमिश्नर ऑफिस के बाहर से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां पर मजदूरों की बड़ी तादाद इस वक्त सरापा एहतजाज है। झंग के अंदर पावरलूम सेक्टर मिनिमम वेज पर इम्प्लीमेंट ना होने की वजह से मुकम्मल तौर पर 1 महीने से बंद पड़ा है। सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स भी मजदूरों को नहीं मिल रहे। यही वजह है कि मजदूर जो हैं अब सड़कों पर आ गए हैं। 30 दिन से जो है वो वहाँ पर पावरलूम सेक्टर बंद पड़ा है और मिनिमम वेज कम अज़ कम उजरत जो कि हुकूमती बताए हुए अहकामात के मुताबिक जो है वो मालिकान नहीं दे रहे, जिसके खिलाफ इस वक्त मजदूर तंजीमें सरापा एहतजाज है। लेबर कौमी मूवमेंट की जानिब से इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है कमिश्नर ऑफिस के बाहर। लतीफ़ अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मरकज़ी चेयरमैन, उनसे बात करते हैं लेबर कौमी मूवमेंट के। लतीफ़ साहब बताइएगा, 1 महीने से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, कोई मालिकान प्लेटफॉर्म पर आए कि उनको जो है एतमाद में लेने की कोशिश की गई है? जी, बड़े अफसोस की बात है कि 1 माह से जंग की 15,000 पावरलूम जो कि बंद पड़ी हुई हैं। मजदूरों का मुतालबा है कि कम अज़ कम उजरत का कानून पर अमल दरामद कराया जाए, हमें सोशल सिक्योरिटी कार्ड दिए जाएं, हेल्थ एंड सेफ्टी की सहूलतें दी जाएं, जिसके लिए मजदूरों ने जंग से पैदल मार्च करके वो फैसलाबाद कमिश्नर ऑफिस के पहुंचे। यहाँ से एक लेटर जारी किया गया कि इस पर मनवान अमल दरामद कराया जाएगा, लेकिन आज 15 दिन गुजर गए हैं, उस पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। तो आज मजदूरों ने, फैसलाबाद के मजदूरों ने जंग के मजदूरों के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए आज पूरा दिन के लिए यहाँ पे भूख हड़ताली कैंप लगाया जा रहा है और यहाँ पे हमारे मजदूर और भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और यहाँ पे ये जो कैंप है, भूख हड़ताली कैंप, ये शाम तक जारी रहेगा। अगर आज भी कमिश्नर साहब ने जंग के हज़ारों मजदूरों की बात ना सुनी तो हमारे ये मजदूर जो है कि लाहौर की तरफ अपनी तैयारी शुरू कर देंगे और इंशाल्लाह फिर हम सीएम हाउस के बाहर जाकर एहतजाजी धरना देंगे। आज जो है वो बाकायदा तौर पर एक भूख हड़ताली कैंप, अलामती कैंप लगाया जाए। अलामती कैंप आज सारा दिन यहाँ पे भूख हड़ताली कैंप जारी रहेगा, जिसमें हमारी जो लीडरशिप है वो यहाँ पे मौजूद है। मजदूर पीछे सेक्टरों में अलर्ट हैं। अगर आज हमारे जो कमिश्नर साहब ने, क्योंकि वहाँ के मालिकान ने कमिश्नर के अहकामात, डीजी लेबर के अहकामात और वज़ीर आला पंजाब के अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं। ठीक है। इस वक्त मजदूर जो है वो सरापा एहतजाज हैं और भूख हड़ताली कैंप अलामती तौर पर लगाया जा रहा है कमिश्नर ऑफिस के बाहर और मुतालबा किया जा रहा है इंतजामिया से, हुकूमत से कि फौरी तौर पर हमारे मुतालबात जिनमें कम अज़ कम उजरत है, मिनिमम वेज है, वो हुकूमती अहकामात के मुताबिक की जाए और इसके साथ साथ जो है सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स का इजरा फौरी तौर पर किया जाए ताकि मजदूरों के मसाइल हल हो सकें। लेबर कौमी मूवमेंट तंजीम का फैसलाबाद कमिश्नर ऑफिस के बाहर पावरलूम मालिकान के खिलाफ एहतजाज जारी है। बहुत शुक्रिया शराज पर तफसीलात से आगाह करने के लिए। हर तरफ मजदूर तबका पिस्ता नजर आ रहा है। क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक जिला झंग की पावरलूम्स में काम करने वाले मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स न मिलने की वजह सिटी 41 ने ढूंढ ली। महकमा सोशल सिक्योरिटी और पावरलूम्स मालिकान की मुबैना मिलीभगत से 99% मजदूरों के कार्ड्स न बन सके। इंतजामिया ने पावरलूम्स मालिकान के खिलाफ जायदाद जब्त करने और मुकदमात के इंदराज का फैसला कर लिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज़िला झंग में पावरलूम सेक्टर्स में काम करने वाले मजदूर आज भी अपने हकूक़ से महरूम हैं। ज़िला झंग में बताया गया कि 15,000 से ज़ायद मजदूर ऐसे हैं जो आज के दौर में भी सोशल सिक्योरिटी कार्ड से महरूम हैं। इस हवाले से महकमा सोशल सिक्योरिटी जो है वो उसकी कारकर्दगी इंतहाई मायूस निकली है, इंतहाई नाकस निकली है कि जो मजदूरों को आज तक सोशल कार्ड का जो है वो इजरा नहीं करवा सके, जिसकी वजह से बिलाशुबा मजदूरों के बच्चे आला तालीम हासिल करने से महरूम हैं, वो सेहत की सहूलियात से जो है वो महरूम दिखाई दे रहे हैं। इसी वाले से जो मजदूरों के रहनुमा हैं उनसे बात भी करते हैं। चौधरी तनवीर से जानते हैं। सर, आप बताइए कि कितने वर्कर आपके ऐसे हैं मजमूई तौर पर जिनको आज तक सोशल सिक्योरिटी कार्ड जारी नहीं हुआ, कितनी पावरलूम्स झंग में और सोशल सिक्योरिटी महकमा जो है उसका किरदार क्या है? जब से पाकिस्तान बना है आज तकरीबन 70 साल हो गए हैं।
आज तक सोशल सिक्योरिटी का कार्ड हमें जो मजदूरों का बुनियादी हक है वो आज तक नहीं मिला। कोशिशें भी की हैं, बहुत सारी हड़तालें भी की हैं, डिफ़ाल्टर भी मिल मालकान करोड़ों रुपए के डिफ़ाल्टर हैं, लेकिन जो मजदूरों का बुनियादी हक है सोशल सिक्योरिटी का कार्ड, उससे हम महरूम हैं। हमारी तालीम बच्चों की और हमारे बच्चों और माँ बाप का इलाज उसी सोशल सिक्योरिटी के कार्ड पे होगा। सोशल सिक्योरिटी का कार्ड हमारा बुनियादी हक है। हम एहतजाज भी बहुत सारे करते रहे, आज भी 1 माह से इंडस्ट्री बंद है पूरे ज़िला झंग की, और सोशल सिक्योरिटी का कार्ड मजदूरों का बुनियादी हक कोई नहीं दिया जा रहा। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो मजदूर रहनुमा हैं उनका ये कहना है कि क्या हमें पाकिस्तान से लेकर अब तक किसी भी पावर लूम के वर्कर को जो है वो सोशल सिक्योरिटी कार्ड जारी नहीं हुआ। आप बताइएगा, आप भी पावर लूम में काम करते हैं, सोशल सिक्योरिटी कार्ड नहीं मिल रहा आप लोगों को, आपकी तनख्वाहें भी थोड़ी हैं, किस तरह गुजारा होता है आप लोगों का? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारे बहुत मुश्किल हैं क्योंकि गवर्नमेंट अपने ही गज़ट नोटिफिकेशन के ऊपर अमल दरामद करवाने में ज़िले इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी होती है, तो वो उसके ऊपर काम नहीं करता, जिसकी वजह से आज झंग के अंदर तकरीबन 28 दिन से मुसलसल 10 से 15 हज़ार मजदूर सड़कों पर पुरअमन एहतजाज करते हुए नज़र आए। डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर ऑफिस के बाहर भी एहतजाज किया, लेकिन पता नहीं ज़िले इंतज़ामिया झंग किस हुक्म का इंतज़ार कर रही है कि वो अमल दरामद करवाएगी। अगर यही सूरत हाल रही तो वर्कर खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो जाएंगे और कानून सब्र का दामन छोड़ बैठेंगे। बिल्कुल, वर्कर्स जो इनफैक्ट पावर लूम में काम करते हैं, तनख्वाहें भी उनकी इंतहाई कम है और उनके लिए तालीम और सेहत का जो सहूलियात हैं वो खासी मुश्किल होती नज़र आ रही हैं। इस हवाले से झंग इंतज़ामिया ने एक एक्शन भी लिया है। तकरीबन 19 पावर लूम्स के जो फैक्ट्रियाँ हैं उनके मालकान को नोटिस भिजवाए हैं और वो तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद के डिफ़ॉल्टर हैं। उन्होंने आज तक जो मज़दूरों के लिए सोशल सिक्योरिटी कार्ड होता है उसकी फ़ीसें ही जमा नहीं करवाई हैं, जिसकी वजह से इन मज़दूरों को आज तक सोशल सिक्योरिटी कार्ड जारी नहीं हो सके हैं। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहन ने इन पावर लूम सेक्टर्स के जो मालकान हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी की गई है। इनकी जायदाद भी जब्त हो सकती है और इनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जा। किसी भी पावर लूम मजदूर को सोशल सिक्योरिटी कार्ड जारी नहीं हो सके। बहुत शुक्रिया आपको मुबश्शिर हसन नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। प्रॉपर्टी टैक्स में बेपनाह इजाफे पर फैसलाबाद के ताजिर परेशान। कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स 3 गुना बढ़ चुका है। कारोबार से घर का गुजारा करें या टैक्सेस अदा करें। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे फजील अहमद से। फजील, बताएगा ताजरों का मजीद क्या कहना है इस हवाले से? जी बिल्कुल, प्रॉपर्टी टैक्स में हुकूमत की जानिब से बेपनाह इजाफा कर दिया गया है। दुकानदारों की जानिब से कहा जा रहा है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है एक दुकान का पिछले साल 4,000 या इससे ज़्यादा थोड़ा बहुत आता था, तो अब वही टैक्स जो है वो 12,000 के करीब पहुंच चुका है, जिसमें इजाफे के बाद दुकानदार शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। अंजुमन ताजरान रेलवे रोड के जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब भट्ट मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहेंगे। जी भट्ट साहब, क्या परेशानी है प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ने की वजह से, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, परेशानी तो से आपके सामने है जी कि जो पिछले साल हमें प्रॉपर्टी टैक्स लग कर आया था 1,200 रुपया, अब वो 5,000 रुपये आया। जिनका कवर एरिया ज़्यादा, जिनको 4,000 रुपये आया था उनको 11,000 रुपये आया। इतना जुल्म को जो आप कह नहीं सकते। हम इस वक्त जो सूरत हाल कारोबार की, कोरोना की सूरत हाल से कारोबार पहले तबाह हो चुके हैं। हम क्या करें? हम टैक्स दें या अपने कारोबार को बंद? जी बिल्कुल, टैक्स अदा करें या फिर कारोबार चलाएं। और भी ताजर रेलवे रोड के यहाँ पर मौजूद हैं। जी आप बताइएगा कितना टैक्स आया है आपको और क्या कहेंगे, क्या परेशानी है? परेशानी तो सर ये है कि पहले जो टैक्स 4,000 रुपये आता था ना, अब वो 11-12,000 रुपये टैक्स हो गया है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राना मसूद अख्तर की जजेज और अदालती अमले के साथ अलविदाई मुलाकात। कहते हैं कि 17 माह के दौरान कोरोना वबा और लॉकडाउन होने के बावजूद मेरे दौरानिए में 2,35,000 केसों पर फैसला किया गया। फैसलाबाद में गुजारा वक्त हमेशा याद रहेगा। मजीद उनका क्या कहना है जानते अज़दार हुसैन से, जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राना मसूद अख्तर के साथ मौजूद हैं। जी अज़दार, बताइएगा। आज बिल्कुल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से पंजाब भर के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के जो है तबादले कर दिए गए हैं। इसी तरह फैसलाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राना मसूद अख्तर साहब का भी जो है वो तबादला कर दिया गया। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राना अख्तर साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। जी सर, क्या कहेंगे फैसलाबाद के हवाले से, कितना अर्सा गुजारा और कैसा दौरान? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे 1 साल और 5 माह से ज़्यादा अर्सा सर्व किया है और अल्लाह ताला के फजल करम से बड़ा बेहतरीन मेरा यहाँ पे टेन्योर रहा है। केसेस के डिस्पोजल के हवाले से
बावजूद इसके कि जब मैंने चार्ज पिछले साल में अज्यूम किया था मार्च में, तो लॉकडाउन था, कोर्ट्स बंद थी और वो सारा था। इसके बावजूद हमने और मेरी टीम ने सब ने जो मेहनत की है, तो वो उसके नतीजे में 2,35,000 से ज़्यादा केसेस हमने डिसाइड किए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। कि इसके बावजूद के 8 महीने तकरीबन कंप्लीट लॉकडाउन रहा है और उस दौरान कोई नहीं रहा। यहाँ पे बड़ा खुशगवार माहौल रहा है, बार के साथ बड़ा कॉर्डियल रिलेशंस रहा है, और बार के पूरे तावन के साथ, वकला के तावन के साथ, और मेरे अपने जो जजेस है उन सब की एक मुश्तरका काविश का नतीजा है कि हमने ये 2,35,000 केसेस फैसले किए हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हूँ। मेरा जी बिल्कुल, दुआ को कि जहाँ भी जाए अल्लाह पाक इन्हें मज़ीद तरक्की से जो है वो नवाजे। बहुत शुक्रिया ज़दार हुसैन तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाकिस्तान का एक और एहसान, समाजी खिदमत में बरे आज़म एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड डॉक्टर अमजद साकिब के नाम। डॉक्टर अमजद साकिब को रेमॉन मैगसायसाय अवार्ड से नवाजा गया। डॉक्टर अमजद साकिब ने अवार्ड पाकिस्तानी कौम के नाम कर दिया। एजाज अजीम कौम के जज्बे आसार, अजमत किरदार की दलील है। मैगसायसाय फाउंडेशन फिलिपाइन डॉक्टर अमजद साकिब की खिदमत के मोहतरफ गुर्बत के खात्मे और इंसानी वक़ार की बहाली पर डॉक्टर अमजद साकिब को खिराज तहसीन। डॉक्टर अमजद साकिब पाकिस्तान में अखुवत फाउंडेशन के बानी हैं। अवार्ड मुआशरे की तरक्की के लिए किरदार अदा करने वाली शख्सियात को पेश किया जाता है। रेमॉन मैगसायसाय अवार्ड को एशिया का नोबल प्राइज भी कहा जाता है। हर साल एशिया के 40 ममालिक में से 4 अजीम शख्सियात को अवार्ड से नवाजा जाता है। माजी में ये अवार्ड मदर टेरेसा, दलाई लामा, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस हासिल कर चुके हैं। डॉक्टर अमजद साकिब ने GCU लाहौर, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से तालीम हासिल की। बानी अखुवत फाउंडेशन ने अमेरिका के आला तालीमी इदारों से भी तालीम हासिल की है। आगे बढ़े और आपको बताएं ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ओवरसीज की जानिब से मिनी ब्यूरोज और मिनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स और एक्सचेंज कंपनीज के जरिए भिजवाए जाने वाली रकूम पर टैक्स छूट कबूल कर ली। इन तीनों चैनल्स के जरिए से 50 लाख रुपए तक सालाना रकम भिजवाने पर कोई टैक्स आयद नहीं होगा। इसे पर मजीद तफसीलात जानेंगे उमैर असमत से। जो उमैर आगाह कीजिएगा। जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से अहम खबर है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने वो मुख्तलिफ चैनल्स जिनको माजी में टैक्स छूट नहीं थी, उनके ज़रिए सालाना पाकिस्तान में 50 लाख रुपए तक रकम जो है वो भिजवाने पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को टैक्स में छूट दे दी है। इस हवाले से FBR की जानिब से सर्कुलर जारी किया गया है। इस हवाले से मुकम्मल तौर पर टैक्स में छूट होगी और ना ही तमाम अफराद से उनके ज़राए आमदन पूछे जाएंगे। इस पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ मारूफ माहिर टैक्स और जनरल सेक्रेटरी फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन नज़ीर अहमद बिर्क एडवोकेट साहब मौजूद हैं। सर, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? एक अहम फैसला FBR की जानिब से किया गया है और इस हवाले से तमाम दफातर को हिदायत जारी करती है कि वो कौन कौन से चैनल्स हैं जिनके ज़रिए अगर आप रकम भिजवाएंगे तो अब आपको टैक्स छूट मिल सकेगी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बारे में रिसेंटली FBR ने सर्कुलर जारी किया है जो सेक्शन 111(4) को डील करता है। 111(4) बेसिकली जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं वो पाकिस्तान में जो रकूम भेजते हैं फॉरेन करेंसी में, उनके ऊपर टैक्स एग्जम्पशन को डील करता था। पहले इसकी जो स्ट्रिक्ट जो इसकी लॉ की स्पिरिट है वो नॉर्मल बैंकिंग चैनल, शेड्यूल्ड बैंक रजिस्टर्ड विद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, FBR सिर्फ उनके ऊपर स्ट्रिक्ट फोकस किया हुआ था। और जो लोग एक्सचेंज है, मनी एक्सचेंज हैं, MTOs हैं, मनी ट्रांसफ़र ऑफिस हैं, या जो बिजनेस सर्विसेज, मनी बिजनेस सर्विसेज देते हैं MSB, उनको इंक्लूड नहीं करता था। तो इसके ऊपर जो लोग थे उनके केसेस बनते थे, वो ट्राइब्यूनल में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाते थे। तो इसमें ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की आर्मी वेलफेयर शुगर मिल के केस में जजमेंट आई है, जिसके ऊपर वफाकी मोहतसिब ने, टैक्स मोहतसिब ने भी ऑब्जर्वेशन दी है कि जो भी पैसा ओवरसीज़ बाहर से भेजते हैं वो जो दूसरे चैनल हैं अदर देन बैंकिंग चैनल जो मनी को डील कर रहे हैं और स्टेट बैंक को रिपोर्ट करते हैं, तो वो भी रिमिटेंस होनी चाहिए, उसके ऊपर टैक्स की छूट होनी चाहिए। और 5 मिलियन तक जो भी एक साल में टैक्स बंदा पैसे भेजता है पाकिस्तान का ओवरसीज़, उससे नहीं पूछा जाना चाहिए। तो इसके बारे में रिसेंटली FBR ने अपने फील्ड ऑफिसर्स को सर्कुलर जारी कर दिया है कि FBR ने जो केसेस बनाए हुए हैं, जो FBR की डिपार्टमेंट्स की अपीलें पड़ी हैं, उन्होंने कहा वो आप वापस ले लें और जितने केसेस FBR में चल रहे हैं फॉरेन रिमिटेंस के हवाले से, उनको लीनियंट व्यू देखना
دیکھتے ہوئے ان 3 چینلز جو ہیں منی ایکسچینج اور منی بزنس سروسز اور منی ٹرانسفر وغیرہ کے جو ادر دین شیڈولڈ بینک ہیں، ان چینلز کو جو ٹرانسفر کا پروسیجر ہے ان کے پیچھے منی ٹریل کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو لینینٹ ویو دیتے ہوئے ٹیکس پیئر کے ٹرسٹ کو ڈیولپ کیا جائے. یہ ریسنٹلی سرکولر آیا ہے سر. ٹیکس پیئر کے ٹرسٹ کو ڈیولپ کیا جائے. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. فیصل آباد میں سیوریج اور برساتی پانی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ڈسپوزل اسٹیشن کی اپ گریڈیشن جاری. پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے وائس چیئرمین واسا نے واسا ڈائریکٹر سے رپورٹ طلب کر لی ہے. اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے رمضان مرزا سے. جی رمضان، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، گزشتہ ہونے والے بارش کے بعد واسا انتظامیہ کی جانب سے کوئی کوآپریشن کیا گیا، مختلف علاقوں سے پانی کی بر وقت نکاسی بھی ہوئی، اور آنے والے دنوں میں بھی اگر بارش ہوتی ہے تو انتظامات کا مجموعی طور پر جائزہ لینے کے لیے وائس چیئرمین واسا شیخ شاہد جاوید کی صدارت میں اجلاس بھی ہوا، جس میں ڈی ایم ڈیز اور ڈائریکٹرز نے شرکت کی اور جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان کے اوپر بھی بریف کیا، اور آنے والے دنوں میں بھی جو منصوبے آنے والے ہیں ان کے اوپر بھی جو بات ہوئی. ہمارے ساتھ موجود بھی ان سے بات بھی کرتے ہیں. جی سر، یہ بتائیے گا، بہت سے علاقوں میں سیوریج کے پانی اور جو برساتی پانی کی نکاسی بڑے مؤثر انداز میں ہوئی بھی. یہ بتائیے گا کہ جو اسلام نگر کا علاقہ ہے یا سرگودا روڈ ہے، اس کی نکاسی کے لیے اب کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آج اپنے تمام ڈائریکٹران کا، ڈی ایم ڈیز، ایم ڈی اور پلس نیچے ہمارا جتنا عملہ ہے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. کل سڈنلی بارش ہوئی اور فور کاسٹ نہیں تھی، لیکن اتنی مطلب 44 ملی میٹر بارش ہوئی، اور آپ نے دیکھا، آپ کے کیمرے نے بھی دیکھا کہ الحمدللہ ہم نے پورا شہر کلیئر کیا. اب جو یہ 3-4 ایریاز آپ نے بتایا ہیں اسلام نگر کا، وہاں پر وہ جو پونڈنگ ایریا ہے بالکل اس کے ساتھ اسٹیڈیم کے ساتھ ہی، اور تقریباً کوئی 1-1.5 کلومیٹر دور تک کا پانی بھی وہیں پر آتا ہے، کیونکہ وہ بہت نیچے ہے، سائڈیں اونچی ہیں. اس کے لیے ہم نے سی ایم پیکج میں ایک پرپوزل رکھی تھی، جس کی ہم 15 سپٹمبر کو ٹینڈرنگ ہونے جا رہی ہے. وہ ہمارا لاری اڈے سے لے کے تو ٹیلی فون ایکسچینج تک وہ لائن ڈلے گی، تقریباً 36 انچ کی لائن. تو انشاءاللہ تعالی وہ جو ایریا جو سائڈ سے لاری اڈے والی سائڈ سے پانی وہاں آتا تھا، وہ پانی پھر دوسری سائڈ پہ جائے گا اور یہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. سر، سی ایم پیکج کے تحت کوئی دیگر منصوبے بھی تھے جس میں ڈسپوزل اسٹیشن کی اپ گریڈیشن اور کوئی چینلز بھی تھے، تو ابھی تک ان کے اوپر کس حد تک جو ہے وہ کام ہو چکا ہے اور آنے والے دنوں میں فنڈز کی کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیں، جہاں تک کام ہے ہمارے فزیکلی ورک کا، وہ تو ہو ہی رہا ہے. فزیکلی ورک جو ہے وہ ہو رہا ہے. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. جنگ میں خواتین کو ہراسانی سے بچانے کے لیے وومن سیل بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف طیب سیف سے. طیب، آگاہ کیجیے گا. پنجاب بھر کی اگر بات کرتے ہیں تو وومن ہراسمنٹ کے حوالے سے جو کیسز ہیں وہ بہت زیادہ رپورٹ ہونا شروع ہو چکے ہیں، جس کے حوالے سے آئی جی پنجاب نے ایک خصوصی ہدایات جاری کی ہیں کہ ہر ضلع کے اندر وومن ہراسمنٹ کے حوالے سے، وومن سیفٹی کے حوالے سے ایک خصوصی ونگ بنایا جائے گا. اس حوالے سے جھنگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں، جھنگ وہ ضلع ہے جس نے سب سے پہلے اس حوالے سے انیشیٹو لیا تھا، لیکن اب اس انیشیٹو کو آگے کس طرح بڑھایا جائے گا، مزید کیسے مؤثر بنایا جائے گا، ڈی پی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر، ہمارے پاس وومن سیل تو پہلے سے ہی موجود ہے، تو اس کی کارکردگی کو مزید انہینس کیسے کیا جائے گا آئی جی صاحب کی ہدایت کے مطابق، اس حوالے سے بتائیں سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جنگ میں آلریڈی ہم اس حوالے سے وومن سیفٹی کے حوالے سے ہم کام کر رہے تھے. ہم نے یہاں پر پہلا وومن سیفٹی اسکواڈ بنایا، جہاں موٹر سائیکلز پر پولیس جو وومن پولیس آفیسرز ہیں وہ گشت کرتی تھی، پیٹرولنگ کرتی تھی، اور اگر کوئی 15 کی کال ہوتی تھی ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے یا وومن کے کسی بھی ایشوز کے حوالے سے، تو وہاں پر رسپونڈ کی جاتا تھا. اب چونکہ نئے آئی جی صاحب کے آرڈرز آئے ہیں، تو ہم نے یہاں پر اب اینٹی وومن ہیراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل بنایا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ فیڈ بیک بھی لیں گے، وہ FIR بھی رجسٹریشن کروائیں گے، اور وہ پراپرلی اس وکٹم کی سپورٹ اور ان کی جو مانیٹرنگ ہے وہ ساری ہوگی. تو اب اس کو ہم پراپرلی سٹریم لائن کر رہے ہیں. جو فیلڈ والا کام ہے وہ تو ہمارا چلتا رہے گا وومن سیفٹی اسکواڈ کا، تو جو پیچھے ایک پورا بیک اپ سسٹم بنا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی ہیراسمنٹ ہوئی ہے، اس کی پراپر اس کو سسٹم کو A سے لے کر Z تک جتنے بھی اس میں مرحلے ہیں وہ سارے اس کو دیکھے جائیں گے. سر، موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ کال آتی ہے، کال کے بعد رسپونڈ ہوتا ہے، وقتی طور پہ تو ریلیف فراہم کر دیا جاتا ہے خواتین کو، لیکن بعد میں بھی وہ جو چیز کا ایک جو سلسلہ ہے وہ شروع رہتا ہے، خواتین کو اس حوالے سے شکایت کا سلسلہ رہتا ہے. تو اس کے حوالے سے کہ اپنے پاس کوئی بیک اپ رکھیں گے، کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں گی کہ ان کا کوئی مداوع ہو سکے گا؟ جی بالکل، جیسے میں نے پہلے کہا جو موقع کا تھا وہ تو ہم آگے آلریڈی کر رہے تھے. اب ہمارا جو آئی جی صاحب کا مقصد ہے وہ ہے کہ ہم یہاں پر ایک پورا یونٹ اسٹیبلش کر رہے ہیں جس میں وومن پولیس آفیسرز ہوں گی. وہ نہ صرف کہ رجسٹریشن FIR ہوگی، اس کے بعد وکٹم کو جتنی سپورٹ چاہیے، جو وکٹم کی فیڈ بیک، اور ان دا اینڈ اس کو انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن،
یہ سارا جو میکنزم ہے وہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس سے جو وومن ہراسمنٹ کے کیسز اور جو وائلنس ہے اس میں یقیناً کمی آئے گی. جی یقیناً کمی آئے گی وومن وائلنس کے حوالے سے، ہراسمنٹ کے حوالے سے، کیونکہ پورا بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں. عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا لگنے کو تیار. سی پی پی اے نے بجلی 1 روپے 47 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست دے دی ہے. نیپرا کی جانب سے درخواست پر سماعت کل کی جائے گی. درخواست جولائی کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں داخل کی گئی. اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے اویس کیانی سے. جی اویس بتائیے گا. جی بالکل، سی پی پی اے کی طرف سے جو بجلی مہنگی کرنے کی درخواست آئی ہے جس میں 1 روپے 47 پیسے فی یونٹ جو ہے ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے مد میں اضافہ مانگا گیا ہے. اس پر نیپرا اتھارٹی کل بیٹھے گی اور تمام تر جو فیکٹس ہیں وہ سامنے رکھے گی اور اسپیشلی طور پر جو فرنس آئل سے جو بجلی پیدا کی گئی ہے 15 روپے 29 پیسے کے حساب سے، اور سب سے زیادہ 10% سے زیادہ بجلی جو ہے اس سے ایندھن سے تیار کی گئی ہے. اس حوالے سے بات کی جائے گی اور جو ریفرنس فیول لاگت تھی 5 روپے 27 پیسے جولائی کے حوالے سے، اور بجلی کی جو پیداواری لاگت تھی جو 6 روپے 74 پیسے، اس حوالے سے تمام تر جو ہے معاملات دیکھیں گے اور کل نیپرا اتھارٹی اس پر فیصلہ کرے گی کہ آیا یہ مہنگائی جو ہے اس کا بجلی مہنگی کرنے کی جائے یا نہ کی جائے، اور اس کا حتمی جو ہے نوٹیفیکیشن بعد میں جاری کیا جائے گا. لیکن کل جو ہے بجلی مزید مہنگی ہونے کا امکان ہے. نیپرا کی جانب سے درخواست پر سماعت کل کی جائے گی. بہت شکریہ آپ کا اویس کیانی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ٹرینوں کی تاخیر ریلوے کارگو نظام کو بھی لے ڈوبی. شعبہ کارگو کو گزشتہ 6 ماہ میں 12 لاکھ روپے خسارے کا سامنا کرنا پڑا. اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے اویس علی سے. جو اویس آگاہ کیجیے گا. آج بالکل فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر ٹرینوں کی تاخیر کارگو سسٹم کو لے ڈوبی ہے. کارگو کی 5 بریک وینز کو گزشتہ 6 ماہ میں 12 لاکھ روپے خسارے کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس کی بڑی وجہ ٹرینوں کا تاخیر سے اسٹیشن پر پہنچنا ہے. ہمارے ساتھ کچھ مسافر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں اس والے سے ان کا کیا کہنا ہے. اچھا آپ ہمیں بتائیے گا کہ ٹرینیں تاخیر سے پہنچ رہی ہیں، کیا کہیں گے اس والے سے؟ دیکھیں ٹرینز بالکل لیٹ آتی ہیں، کچھ ٹائم پہ نکلتی ہیں کچھ لیٹ آتی ہیں، تو ان کو چاہیے بیسکلی اس پہ ورک کریں تاکہ اگلے جو مسافر آئیں ان کو بھی مشکلات پیش نہ آئیں. میں یہی کہنا چاہوں گا. آج بالکل ٹرینوں کو تاخیر سے پہنچنا چاہیے. اچھا آپ ہمیں بتائیے گا کہ ایک شہر سے دوسرے شہر سامان بلٹی کے لیے مشکلات ہو رہی ہیں، کیا کہیں گے اس والے سے؟ دیکھیں جی، سامان ایک شہر سے دوسرے شہر بھیجنے میں سب سے آسان ذریعہ ریلوے کا تھا، لیکن آج کل کے جو حالات دیکھے جا رہے ہیں جہاں پہ ایک دن میں سامان بلٹی ہوتا تھا اب ہمیں 15 دن بعد سامان ملتا ہے. اس پہ میری حکومت سے اپیل ہے کہ پلیز اس کے اوپر توجہ کی جائے، اس کو بہتر نظام بنایا جائے. آج بالکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ مسافروں کا یہی کہنا ہے کہ ریلوے کے اوقات کار میں بہتری لائی جائے. ٹرینوں کی تاخیر کی وجہ سے مسافر سامان بلٹی کے لیے بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. توبہ ٹیک سنگھ کے علاقے رجانہ کے رورل ہیلتھ سینٹر کے کوارٹرز کی دیکھ بھال نہ ہونے سے کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگے. اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے شاہد محمود سے. جو شاہد آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، جس جگہ پہ میں موجود ہوں یہ کوئی کھنڈرات کا منظر نہیں پیش کر رہا ہے بلکہ عوام کے پیسے کے ساتھ توبہ ٹیک سنگھ کے علاقہ رجانہ کے ہسپتال کے کوارٹرز بنائے گئے تھے کہ تاکہ یہاں پر جو ڈاکٹرز عملہ رہ کر لوگوں کی بہترین طبی سہولیات مہیا کر سکیں، لیکن دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے اب جو ہے یہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں. بہت ساری اشیاء تو یہاں سے چور اتار کر لے جا چکے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہے آپ کو یہ دروازے جو ہے نیچے گرے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. کسی قسم کوئی بھی اقدامات نظر نہیں آ رہے. صفائی ستھرائی بھی آپ جس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی صفائی اس جگہ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے. چھتوں کی صورتحال کی بات کریں تو وہ بھی آپ کو کوئی عجیب منظر پیش کر رہی ہے. جگہ جگہ سے دراڑیں ہیں، تریڑیں آ چکی ہیں اور پھٹ چکی ہیں. بہت ساری جو ہے چیزیں یہی ہیں. اور اس جگہ پہ بھی یہ دروازہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دروازہ بھی ٹوٹ کر نیچے گر چکا ہے. یہ تمام صورتحال اس جگہ پہ ہے اور کچھ مشینری بھی اس جگہ پہ موجود ہے وہ جو خراب ہو کر انتظامیہ ہاسپٹل کی انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر پھینک دی گئی ہے. یہ تمام صورتحال نظر آ رہی ہے. 1 2 3 نہیں بلکہ تقریباً یہ 8 سے زائد جو ہے کوارٹرز موجود ہیں جو یہاں پر بنائے گئے تھے ایم ایس سمیت تمام جو عملہ ہے ان کی رہائش کے لیے. 8 سے زائد کوارٹرز موجود ہیں جو کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں. بہت شکریہ شاہد محمود تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.